ପାଇଲି ସେଇ ଆମେ କବଡି ଏପଟେ ଦେଖେ ମୋ ଆଉ ହବ ନାହିଁ ଚୋଦ୍ୱାର ହବ ନାହିଁ। ए भाई माने झियो माने अछन छोटे की अबे आम मिली अछि से बटे देखो हां जो दिन लोला दे दिल लई जो दिन लोला दे दिल लई मारा को सही दिन रोज मटा है मारा को सही दिन रोज मटा है गुज गोटे बुला बुला इच्छा होती के कोरी के ताहारी जातरा पे चला बाबा हाय रे ताहारी जातरा पे चला बाबा हाय रे रोटी को मोरा बाबा कोठारे केते मारू दे मसे पगई प्रेम राणा हाय रे मसे पगई प्रेम राणा एते आउरुना मोहर लाला एते आउरुना मोहर लाला खाते मोर सत होती चौधन लाला दे दे गेंडू की रे अरे गेंडू थोड़ा कुआड़े गौलू भाई
ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଗଲା ବୋଧେ କିଏ ନୁହଁ ବା ସେ ଚରଣ ଚମ୍ପତି ଆସିଛି ହେଲେ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିଛି ନା ଆଉ ହେଲେ ତମ ଭଉଣୀ କାହିଁ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ହବୁ ଆଉ କଣ କହିଲୁ ସେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ନା କଣ ବାହାରିଲୁ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ବାହା ହେବି ହ୍ୟାଲୋ ମୋ କଥା ଶୁଣେ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ସବୁ ଟଙ୍କା କାଇଦା କରି ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସିଧା ଦୁବାଇ ପଳେଇବା ହେଲେ ଇଏ ଭିତରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଯଦି ମୋର କିଛି କରିଦିଏ କିଛି କରିବନି ମୋ ବୁଢ଼ା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁ ଯା ରେ ମୋ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଯା रे गेंडू कहलु आसवा पाई आउ कबाट कौन बंद करिछु ए केमिति बेबार मु तुमर बड़ सोला परा मो सान भौणी को बाब रेस्पेक्ट देवाक जोड़ना नहीं कौन हो हेला हेला भाई नमस्कार ओ उड़ाईता अच्छा तुम ना ताले चरण छुतिया कौन कहिलो चरण चुतिया हाँ अरे मो ना होची चरण चंपती केते गुड़ा ना ताऊ ताऊ तो बापा माँ को चरण चुतिया कहीं देले तते मो इरे भाई मो ना चरण चुतिया नुह मो ना चरण चंपती एथर शुणी पारिल बड़ विचित्र लोक तमें आगुरी बाई ना नाई हाँ केतेटा बाई मो तीनटा बाहे केवल तीनटा नाई मो कागज पत्र तीनटा आउ इयाड़ सियाड़ हिसाब कले 20-25टा हे जिबे 20-25टा से माने अछंती ना मलेनी सेटा भी कहबी आउ एक नंबरटा मरी गला केमिति मला सेटा भी कहबा पड़िबो ता पेटरे तिला डियास रे से शेष से विराट बड़ केस कुआड़े गला तालास मशाणी रे हेलास मास आउ 2 नंबर ता खबर मो पाखरे नाही 3 नंबर सीए मते छाड़िया का पड़ेला का को गला मो अरे भाई गला तो गला का गला मु केमिति जानिबि जे अरे से मो पुरुषपण डरिला ताऊ संभाली पाइलानी से पळेला रे से बुढ़ा बयस रे एते ताऊ कुटरू आसिला मो तमे गेंडा बेंग कहिच ए सब खाउछ ना कोन मो रे भाई मु कोन बिलुआ गेंडा बेंग कहिच ए सब खाइबी अरे भाई मो मुंडो टेंशन करना बुझिलु भाई झियो को डाके मु देखिबी हां डाकुची मो हां डाके जल्दी डा मिली झियो कहीं बे ए झियो कहीं बे ए आए पड़ रे हां को पड़े पोटे कोन देखि पारुनी कोन मो थोड़ा अबे को पड़े बे ना मते देखा जाउन बे तुम पछ पड़ रे मो हां पछ पड़ रे आउ भाईली से हां अबे को पड़े ये पड़ देखे मो ए भाई माने झियो माने तुम छोटे की अबे आमो मिली अछि से बटे देखो हां नाही ना ए बुढ़ाटा ए बटे अछि देखुनो अरे बा देखु छ बटे अछि अबे ये देखो ना बाक्काड़ी हाँ आमो घरे किए आसिले
চা কি শরবত দেউনু দৌনা ডাইরেক্ট বাকাড়ে ডাইরেক্ট বাকা মিড়ি গোটে প্যাকেট ডাল দেলু ডাল দে এই নিয়ন্তু ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ପିଇବା ପିଇବା ଏଥର ପଚାର ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର ଭାଇ ପଚାରିବି ଯେ କାହିଁ ବୋଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ଆଉ ହଉ ପଚାରିବି ପଚାର ଆଉ ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ ତାମାନେ ମାଟ୍ରିକ ଉପରୁ ଚଢି ପାରିଲନି ନା କାହିଁକି ଚଢି ପାରିଲାନି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପଢିଲା ବେଳେ ହଁ ଗୋଟେ ଟକା ସହିତ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲା ମ ନା ତାହେଲେ ତମେ ଫେରାର ଯାଇଥିଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମ ଚାଟରାକୁ ଚାଟରେ ଯୋଡ଼ିଟା ଜମିବ ଆଉ ହଉ ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମର ତମେ ମୋର ଏ କଣ ବତା ବଢିଆ ବତା ହଁ ମୁଁ ବତା ଚୁপ ଇରେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାର ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ଚୁପ ହେଇଗଲି ନହେଲେ ହାତ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଇରେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାରିବ ଆଉ ବତା ବଢିଆ ଫୁରଫୁର କାହିଁକି ହଉଛୁ ମ ଆରେ ଭାଇ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଲେ କେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବା ପଡିବ ତମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଜିନ୍ ଲେଟର ଲଗେଇବି ରେ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ଆଉ ମତେ ଟେନସନ କରନି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବି ରେ ଓ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ଡାର୍ଲିଂ ହଉ ମତେ ଏତିକି କୁହ ଚୁପ୍ ବଦମାସ ରାଗିଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେ ବୁଝିଲୁ ଓ ମାଇ ହିରୋ ତମ ଭାରି ସେକ୍ସି ଲାଗୁଛ ହଉ କହିଲ ମୁଁ ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେଲି ତ ହଁ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆଉ ଥରେ କହିଲ ମାରିବି ଧରିକି ବୁଝିଲ ହଉ କଥାଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ବାହାଘର କେବେ କରିବା କୁହ ବାହାଘର ବଜେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ମୋ ଭଉଣୀ 16 ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ରଖିଛି ସେ ବ୍ରତ ନ ସରିବା ଯାଏ ତମ ବାସର ରାତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ 32 ହଉ ଅସୁବିଧା କଣ ତା ବ୍ରତ ନ ସରିବା ଯାଏ ତମ ବାସର ରାତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାମାନେ ମତେ ହନିମୁନ କରିବାକୁ 4 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ତମ ଚାତି ପାଟି ମରିଯିବ ନା ହଉ ତମ ପାଇଁ 4 ମାସ କଣ 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରଫ ସାଜିକି ଆସି ଯାଉଛି ବାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯାଉଛି ଦେଖିଲୁ ମିଲି ସେ ବୁଢା ତୋ ପାଇଁ କେମିତି ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯା ଆଉ ଆମେ ସିଧା ଚାଲ